Mau kemana Pak? Rapi banget. Oh, biasa. Ada pengajian bulanan di Pondok Cina. Pengajian Majelis Rotibul Atas. Keren kan namanya? Rol. Kita mau pengajian sama keluarga besar Rodia di Pondok Cina. Nah, buat yang belum datang, buat yang belum bisa datang tuh si Ratu Rohmi menyambung tali persaudaraan. Ada makan-makannya, ada tausiahnya, ada apanya lagi ya? Pokoknya pas gitu. Artis Bo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu وتنفرز به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك يا رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمان إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمان ومن حمي ومن غمة بأهل البدر يا الله
sallallahu ala toha rasulillah sallallahu Allah ala yasin habibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bi zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wa kafa Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi halisidhi wal wafa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd Hadratul mukarram wal muhtaram para jemaah sekalian Allah muliakan, orang tua kami tercinta, Bapak Kasmo dan semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Setelah baca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita kembali buka pengajian kita setelah kemarin tawakuf atau libur sementara menghormati bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berada di bulan apa sekarang? Bulan apa? Apit. Iya, Apit. Kalau orang kita bilangnya bulan Apit. Kalau nama Arabnya apa? Julqidah atau Julqa'dah. Ya, dan bulan ini alhamdulillah termasuk minha arba'atul huruf, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa aja kemarin kita udah pernah belajar? Bulan yang dimuliakan Allah ada 4, 3 berendengan, 1 mental sendirian. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang 1 sendirian Rajab. Ada 4 bulan yang diharamkan. Haram di sini maksudnya dimuliakan Allah, ya, yaitu 4 bulan yang saya sebutkan tadi, di mana apabila kita melakukan, tentunya setelah bulan suci Ramadan, ya, apabila kita melakukan satu kebaikan di bulan tadi yang saya sebutkan, ya, maka pahalanya akan berlipat ganda. Alhamdulillah. Dan juga
sebaliknya apabila kita melakukan satu kemaksiatan, dosanya pun dilipat gandakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduk kita pada malam hari ini, belajar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat di dunia, barzakh dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti kita akan baca maulid sedikit ya. Mohon izin untuk mengharapkan atau mengharap berkah ya di awal pembukaan pengajian kita baca maulid. Ada yang bisa baca rawi? Ada? Bang DP kali mau sendiri baca? Baik ya, kita baca rawi ya, tapi mohon izin kita nggak baca yasin karena panjang, kita nggak cukup waktunya buat materi kita. وخصوصا لروي سليمان بن فلان وخصوصا لروي سمن بن فلان وخصوصا لروي سمي بنت فلان وخصوصا لروي نمي بنت فلان وخصوصا لروي نمي بنت فلان وخصوصا لروي سكت بن سمان وخصوصا لروي سمبير بنت سليمان وخصوصا لروي سوقيا بنت سكرتو وخصوصا لروي ورس بنت سكرتو وخصوصا لروي ورس بنت سكرتو وخصوصا لروي Nalih bin Kilan wa khususun laruhi Sufyan bin Subandi wa khususun laruhi Subandi bin Jazari wa khususun laruhi Idham Hayat bin Siddiq Muhammad Hayat wa khususun laruhi Sri Maryani binti Fardun wa khususun laruhi Haurillah binti Ali wa khususun laruhi Ali bin Masim wa khususun laruhi Sofiyah binti Sarmili wa khususun laruhi Sa'id bin Endan wa khususun laruhi Topik Hidayat bin Saryadi wa khususun laruhi Saryadi bin Fulan wa khususun laruhi Bukar binti Fulan wa khususun laruhi Dinah Satya binti Taufik Hidayat wa khususun laruhi Haji Hasan bin Haji Mi'an wa khususun laruhi Cang Muslim bin Kinan wa khususun ila ruhi wa khususun ila ruhi رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم وثبتهم الله بالقول الثابت. آمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت ذكره تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده يا الله 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل
محمد وعليه وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق لحن نحيا ولحن نموت ولحن نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأول والآخرين يا ذا الجلال والإكرام. وسلم الله تعالى على صحابة رسوله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك نزيسا عليك انت كما اثنيت لنفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد لظلمك فلك الحمد بعد رضا يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أجلنا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وآمنك وإياسك وجوارك من كل شيطان مريد والجبل الأنيب وزعيم وذباغ ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة ندمة في الحل والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وارزقنا كمال المتبع له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدية وسيلة رحمة نازلة وبركة سبيلة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرات أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحداء والصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي غصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد صل عليه. صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من صدى الورى وزكت عناصره الشريفة محددا المصطفى خير الخلائق من السماء وعلى فلك سيادة سوددا صلى عليه وسلم مولاه مع الله وصحبه ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نزم لمولد أحمد كي تنشى الأرواح إلى سمائه وتقلد الأسماء دورا نددا يا رب أكثر بالصلاة ضريهه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك قال كون ابتحاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الرب يعلى المساني فحزار اليمن غارت واستجيئوا بجمال فاق في الحسن تفارن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك كان البصرى بساعد مستبير ليس ينفر حيث أوتينا عطاعا جمع الفحر المعابد الله يا نبي سلام عليك
كفانا بوجود المصطفى الحادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا دار حسيني، مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا دار حسيني، مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 يا الحسين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 يا الحسين، مرحبا مرحبا. اهدنا نهج سبيلك، مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شان. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 يا الحسين، مرحبا مرحبا. ربي باركنا بجاحك، مرحبا مرحبا في جواري خير مفعال. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 يا الحسين، مرحبا مرحبا يا رسول، يا رسول، يا رسول الله، اجي على رهج يا رب قاصدينا، نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله
مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جزا الحسين مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع فوز فيه يا حبيبي يوم الحسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ارحمنا جميعا وامه عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنا ولوالدينا الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فليقربن مصلنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالنحر وهو سنة لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin al-hadirat, syukur alhamdulillah telah sama kita bacakan tadi tahlil, zikir, juga pembacaan Maulid Rasul. Kita berwasilah kepada ayat suci Al-Quran. Kita mohon kepada Allah sekali lagi semoga semua hajat baik kita
niat baik kita, baik yang sudah kita ucapkan maupun masih tersimpan dalam hati, Allah ijabah, Allah kabulkan dan Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insya Allah, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah atau bulan Haji. Insya Allah malam hari ini kita sekilas membahas, mudah-mudahan waktunya cukup, tentang bab udhiyah, ya, tentang bab kurban, ya, bab kurban. Saya akan menyampaikan dengan bahasa yang paling sederhana insya Allah supaya mudah dimengerti. Ayat yang saya baca di awal tadi surat apa? Al-Kautsar. Ya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah engkau kemudian berkurbanlah. Ya, salat di sini maksudnya salat Idul Adha, salat Id. Ya. Jadi untuk awal saya akan sampaikan kurban itu hukumnya apa hukumnya? Kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kita ini mayoritas bermadzhab Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i, meyakini, mengikuti bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa sih? Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Ya. Akan tapi kalau nanti ada saudara-saudara kita yang mengatakan kurban itu wajib, jangan kaget. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengambil hadis, ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba alayya nakhru wa laysa biwajibin alaikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan untuk menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Ya. Jadi buat kita kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau buat Rasulullah kurban itu hukumnya wajib. Ya. Buat Nabi kurban itu hukumnya wajib. Ya, jadi ada sesuatu yang buat Rasul itu wajib, buat kita sunnah. Ya. Ada yang buat Rasul boleh, buat kita kagak. Ya. Begitu. Apaan contohnya yang buat Rasul wajib, buat kita sunnah? Kurban. Ya, kalau buat Rasul boleh kita kagak, contohnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri kurang lebih 9 orang. Ya, kita boleh begitu 9 orang? Kagak. Nggak boleh. Maksimal 4. Itu pun kalau sanggup. Ya, kalau sanggup ya Jang ya. Kalau sanggup, baik. Ya, jadi sekali lagi indah Syafi'i, mazhab Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah. Ya, terus perlu diketahui syarat-syarat kurban atau kurban itu apa aja sih yang boleh dikurbanin? Ya. Ya, Ustaz dari tahun kemarin udah bertahun-tahun saya saban tahun korban mulu, korban perasaan gitu. Baik, akan kita sedikit informasikan. Saya akan kasih tahu kurban itu yang pertama, ya, kudu hewan ternak. Kudu hewan ternak, hewan ternaknya berkaki 4. 2 nih. Terus yang ketiga, berniat untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemudian yang keempat disembelih. Ya, dan yang kelima yang bisa dizakatkan. Nanti untuk hewannya ada ketentuan-ketentuan, ciri-ciri hewannya seperti apa. Jadi tadi gambaran gambaran garis besarnya. Ya, kira-kira Bang Udin nih umpama nih tadi kan dengar hewan ternak.
Bang Udin ternak cupang. Boleh dianu yang dikorbanin boleh. Emang apa mahal cupang orang? Boleh? Ngapa gak boleh? Atau mungkin ada yang ternak murai. Ya. Dikorbanin, boleh dikorbanin. Boleh apa kagak? Jual dulu baru beli kambing. Tadi ingat tuh syarat yang pertama harus berkaki. Ya, ternak berkaki 4. Cupang ada kakinya? Enggak ada. Jadi nggak boleh. Kalau burung murai boleh? Boleh nggak? Nggak boleh karena kakinya cuma 2. Ceritanya Pak RT ini. Pak RT warganya ada yang maaf, naudzubillah ini sekedar contoh, warganya mungkin kebanjiran. Ya, kebanjiran. Nah, terus Bang Budi ini pengen korban. Amin. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Beliau bilang begini, Ustadz, di tempat saya kan ada yang kebanjiran nih, lingkungan nih. Nah, terus bagaimana Bang? Ya, saya punya duit 30 juta. 30 juta dapat nggak sapi? Dapat nggak sapi? Dapat. Tapi kata Bang Budi, Ustaz, begini kan karena banyak yang kebanjiran. Mendingan saya begini aja dah. Saya kagak beliin sapi, tapi saya bagi-bagi duitnya kepada korban banjir. Sah nggak korbannya? Sah nggak korbannya? Tuh ada yang bilang kagak, ada yang bilang sah. Ini sekeluarga ini masih beda pendapat aja. Kan gua ada korban kasih duit. Alhamdulillah itu kasih duit jadi girangnya. Ya bener emang, ya girang dibagi duit, ya dibagi duit girang dia, betul girang. Pertanyaan saya, sah nggak kalau buat korban? Kagak. Nggak bisa. Bicara sedekah boleh, bicara hadiah silahkan boleh, ya. Tapi kalau untuk kurban tadi yang saya sampaikan, yang pertama hewan ternak berkaki 4. Kemudian hewan tersebut diniatkan untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian disembelih. Kalau di sini di daerah sini Pak RT nyembelih sapi di mana di sini? Di leher. RT udah bingung soal jawabnya. Ya, di leher di sono. Iya. Udah jual Dan bilangin ntar sama yang nyembelih kambing atau sapi nggak boleh pakai sendal ya. Nggak boleh. Saya kata apa? Ya, baik. Jadi apa namanya? Tadi contohnya ikan cupang nggak bisa, ngasih duitnya juga nggak bisa jadi korban. Ya, burung, ayam boleh ayam. Jangan makan ayamnya. Baik ya, ayam boleh. Nggak bisa kalau buat korban, tapi kalau untuk buat belajar korban masih silakan. Ya, belajar namanya. Ya, terus tadi hewan ternak berkaki 4, kemudian disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bisa untuk dizakatkan. Pertanyaan saya, boleh kagak misalnya nih Bapak Kasmo punya kuda, mau gua korbanin kan mumpung lagi bulan haji. Ya, boleh nggak dikorbanin kuda? Boleh nggak kuda? Saya belum dengar soalnya. Karena nggak umum misalnya. Kalau nggak umum, unta di sini umum nggak? Unta. Ya. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, tadi syaratnya hewan ternak, kuda ternak bukan? Ternak. Kaki 4 kagak? Kaki 4. Bisa disembelih? Bisa. Kalau niat deketin diri kepada Allah boleh? Boleh. Jadi kuda bisa nggak dikorbanin? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena syarat yang kelima harus bisa dizakati. Hewan yang bisa dizakati hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian domba dan kambing. Jadi kuda nggak bisa dikorbankan.
ya, karena bukan termasuk hewan yang bisa dizakati. Demikian, ya, itu tentang hewan atau tentang apa yang harus dikurbankan. Kemudian waktunya berkurban, motong hewannya nih, ya, ada Pak RT, ada panitia kurban di sini. Kapan sih mulai boleh motong hewan kurban? Waktunya sesaat setelah seukuran menjalankan sholat Idul Adha yang paling cepat dan khutbah yang paling cepat. Di sini kira-kira sholat Idul Adha jam berapa? Jam berapa? Jam 7 pas setengah 7? Jam 7, baik, jam 7. Jam 7 itu kira-kira sholat Idul Adha yang paling ringkas berapa lama? Yang paling ringkas berapa lama sholatnya doang? Ada 5 menit. 5 menit paling ringkas lah ya. Kita ambil 5 menit. Kemudian khutbah yang paling singkat. Khutbahnya berapa menit kira-kira yang paling singkat? 10 menit. Ya, 5 menit tambah 10 menit jadi berapa menit? 15 menit. Ya, ingat waktu diperbolehkan menyembelih hewan kurban sesaat setelah melaksanakan sholat seukuran waktu menjalankan sholat Idul Adha yang singkat dan khutbah Idul Adha yang singkat. Jadi kira-kira jam 7:15 udah boleh motong belum? Udah boleh motong belum? Boleh. Udah boleh motong. Kan waktunya tadi dikasih tahu. Ya. Jadi syarat boleh masuk waktunya tadi itu yang saya sampaikan tuh. Ya. Umpama di sini nih panitia kurban pada ketiduran, kagak sembahyang Id. Kagak sembahyang Id. Ya, kagak pergi sholat Id, yuk bangun tuh, termasuk sama yang motongnya di situ juga lagi pada ngumpul begadang malamnya jagain sapi. Kutilang. Ya, bablas. Jam 7.20, astagfirullahaladzim. Oh gimana ini? Langsung kita potong, soalnya sapinya banyak ini. Kita langsung potong, dia kagak sembahyang Id. Boleh nggak langsung nyembelih? Panitianya boleh nggak? Ya, tukang potongnya, panitianya menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, tapi dia nggak sholat Id. Tapi waktunya udah jam 7.20. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan panitianya rada-rada sedeng gitu. So ya dipakai lagi, nggak sembahyang dia. Ya, demikian. Jadi waktunya pertama masuknya sudah saya sampaikan tadi. Sampai dengan kapan waktu terakhir penyembelihan? Hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? Kalau apa Lebaran Haji, tanggal berapa Lebaran Haji? 9. 9 apaan? 9 apaan? Bulan Juni. Ya, 9 Juni. Bulan Hijriahnya tanggal berapa? Tahu dia. 9 Juni. Iya benar, Udin. 9 Juni. Julhijjahnya 10 Julhijjah. Iya, saya kaget tuh 9 Juni, iya benar. Ya, 10 Julhijjah bertepatan dengan 9 Juni. Nah, Juli, maaf. Kalau tasyriknya kapan tasyriknya? Tasyrik itu, hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Berarti kalau bulan Julinya tanggal berapa mau dia? 10, 11, 12. Ya, 10, 11, 12. Itu masih boleh tuh nyate tuh. Ya, masih boleh nyembelih itu. Sampai kapan? Hari ketiga tasyrik sebelum maghrib. Ya, hari ketiga tasyrik sebelum maghrib itu masih boleh nyembelih hewan kurban. Ya, jadi itu adalah apa namanya waktunya, waktu yang diperbolehkan ya menyembelih hewan kurban. Ya, kemudian siapa saja orang yang dituntut untuk berkurban? Kan kita sering dengar ya, orang-orang yang dituntut untuk berkurban itu orang yang mampu, begitu ya. Yang mampu seperti apa sih? Baik, saya akan sampaikan. Yang pertama, orang yang dituntut untuk berkurban yang pertama orang muslim, orang Islam. Yang kedua akil,
berakal maksudnya. Yang ketiga balil. Ya, jadi berarti kalau saya ngorbanin anak saya boleh apa kagak? Boleh, kan yang beliin bapaknya. Ya, boleh. Dan yang keempat ini nih, mustati'. Mustati' itu mampu. Ya, ada 4 poin tuh. Pertama apa tadi? Muslim. Yang kedua, akil. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, mustati' atau mampu. Mampunya mampu bagaimana? Ukuran mampunya begini, ukuran mampunya. Apabila bapak-bapak ini punya uang cukup untuk menafkahi keluarganya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13 bulan haji. 4 hari itu bisa ngasih nafkah keluarganya dengan nafkah yang cukup, dan masih ada kelebihan uang yang tersimpan cukup untuk beli 1 kambing atau 1 sapi atau unta, maka itu tergolong orang mampu yang dimaksud mustati' ini. Contohnya dah, misalnya bapak punya duit 10 juta. 10 juta, kira-kira sehari ngasih bini berapa? Sejuta, ada sejuta, ada sejuta. Ibu-ibu dikasih sejuta bu sehari bu. Boro-boro, gue tapi bakal kagak. Baper sih. Nganggur. Ya taruhlah sejuta, ya 4 hari kali sejuta berapa? 4 juta, berarti masih ada sisa 6 juta. Karena punya duit 10 juta, kira-kira 6 juta dapat nggak buat beli kambing? Berarti tergolong mustati' pada tahun itu, mampu untuk membeli hewan kurban. Ya, begitu. Jadi yang disebut mampu untuk berkurban itu seperti demikian, kurang lebih definisinya. Ya, apalagi sudah mengumpulkan dari sekarang. Ya, baik. Terus yang sering jadi pertanyaan, kurban itu buat siapa sih? Ya, ini jangan sampai jadi baper nih di masyarakat nih. Kurban itu sepertiga boleh dimakan untuk orang yang berkurban beserta keluarganya. Sepertiga dari hewan kurban. Contoh, Bang Devi motong atau berkurban kambing. Ya, beliau boleh ngambil sepertiga dari daging kambing tadi. Saya sarankan untuk mengambil hatinya. Ya, ambil hatinya, boleh minta panitia hatinya. Ya, kenapa? Ini kias, karena jamuan penduduk surga itu pertama kali adalah hati. Dan yang kedua, apapun yang lain boleh kita serahkan, asal jangan hati, maksudnya keyakinan, itu kias. Ya, poin demikian. Jadi sepertiga boleh tuh kita minta sama panitia, cuman kira-kira, ya, kira-kira. Ya jangan demikian. Terus sepertiga lagi boleh untuk tetangga, kerabat, sahabat tuh boleh tuh. Makanya di sini kalau ibu, bapak-bapak di sini, kok gue dapet daging ini, emang disangkanya gue orang kagak mampu kali. Bukan, karena memang ada haknya, boleh. Diperbolehkan tetangga dibagi-bagi ke tetangga. Ini bab apa namanya? Bab daging kurban, ini bukan bab zakat. Daging kurban. Dan sepertiga lagi untuk fakir miskin. Jadi yang pertama tadi sepertiga buat siapa? Buat dirinya dan keluarganya boleh. Sepertiga lagi untuk tetangga boleh, ya saudara boleh. Sepertiga lagi untuk fakir miskin. Tapi jauh lebih afdol, serahkan semuanya kepada fakir miskin yang dikelola oleh panitia. Itu kalau kurban sunnah. Catat, kalau kurban sunnah. Kalau kurban wajib, yang kurban nggak boleh makan. Ya, kalau kurban wajib. Contohnya apa kurban wajib? Pak RT bilang, kalau misalnya tahun depan gue jadi lurah,
Ya, gue mau kurban kambing 2. Allah kabulkan beliau jadi lurah, amin. Ya, Allah jadikan beliau lurah di Ukraina. Ya, di Pondok Cina. Pondok Cina ya. Baik, terus pada saat Allah kabulkan beliau jadi kepala desa, jadi lurah. Ya, berarti beliau harus menjalankan janjinya tadi. Kalau saya jadi lurah, saya mau kurban kambing 2. Allah kabulin. Ya, Allah kabulin jadi lurah. Berarti nazar. Ya, Pak RT pada saat kurbannya itu disembelih, nggak boleh makan dari daging kambingnya sendiri yang dikurbankan tadi. Nggak boleh, karena itu termasuk kurban wajib. Tapi panitia juga harus bijaksana. Kalau teman-teman di sini jadi panitia nih, maksudnya bijaksana seperti apa? Kesianan RT, dia udah ngasih kambing 2 nggak dibagi pisah. Dia kan kata Ustadz kemarin kagak boleh, dia kan nazar. Iya, emang dia nggak boleh makan kambingnya sendiri. Tapi kan yang kurban bukan Pak RT aja. Ya, misalnya Bang Udin juga kurban. Tuker paha. Jadi maksudnya boleh dibagi dari kambingnya Udin, begitu. Paham ya? Ini ya, karena udah ngaji ini teman-teman harus bisa. Dan juga buat sebagai panitia, jangan sungkan-sungkan menyampaikan kepada mudhohi, kepada orang yang berkurban. Maksudnya bagaimana? Saya panitia di sini menetapkan misalnya harga satu kambing umpama ya 3 juta kalau mau nitip ke panitia nih. Selain itu juga ada ongkos potong dan operasional. Misalnya 200.000, nggak apa-apa minta. Daripada ntar malu kosong udah dibagi kita minta lagi. Ente dari mana beli plastiknya? Dari mana beli terpalnya? Ya beli tali dan sebagainya. Dan seorang mudhohi, seorang pengkurban juga harus tahu, harus ngerti, harus paham. Ya, kan teman-teman yang ngejagain juga kan harus nyari rumput, jagain tuh kambing, tuh sapi dari bocah. Coba umpama lagi kagak ada yang jagain, besok mau dipotong, malamnya bocah pada main itu disopet matanya, pice tuh kambing, boleh dipotong? Kagak, nggak sah buat korban. Disopet sama anak siapa ini? Umpama gitu. Anaknya nggak ketahuan, cari yang bapaknya yang bangor itu sama anaknya, umpama gitu, umpama. Ya, jangan ya. Kalau kambingnya sakit atau cacat, ya nggak sah untuk dikorbankan. Demikian. Ya, jadi kalau korban sunnah boleh dibagikan kepada siapapun, termasuk non muslim. Ya, tapi kalau kurban wajib nggak boleh. Paham sampai di sini? Tiba-tiba pada saat lagi ngumpul nih, kan kadang-kadang tuh kambing tuh atau maaf sapi itu buat 7 orang ya. Pada patungan nih ceritanya nih, pada patungan. Kemudian pada saat patungan itu baru 5 orang nih, baru 5 orang. Kira-kira kalau uangnya udah cukup, udah boleh belum beli sapi? Boleh. Nggak harus nunggu 7 orang. Ya kalau misalnya patungan 5 juta 5 orang, 25 juta dapat sapi. Ternyata pada saat baru 5 orang, ada kerabat kita atau tetangga kita, Bang, kan masih bisa 2 orang nggak? Masih bisa patungan. Cuman begini Bang, ya saya tambahin 2 kambing. Ini duitnya nih buat beli sapi mencukupi 7 kotaknya tadi. Ya, tapi saya pengen akekahin anak. Kepikiran nggak sampai ke situ? Jadi bagaimana kalau misalnya ada yang mau ngikut nyumbang, ada yang mau ikut patungan, tapi dia untuk akikah, 5 orang patungan untuk kurban, 2 orang masukin uangnya, patungan 2 kambing untuk akikah anak laki-lakinya. Pertanyaan saya, bagaimana apabila antum yang jadi panitia, boleh apa kagak? Agak kalau nggak bisa ya Ustaz ya. Baik, gimana? Nggak bisa ya. Baik, kita jawab malam hari ini, hukumnya boleh.
akan tetapi memakai hukum kurban. Kalau akikah bagiannya matang mentah, matang. Kalau kurban mentah. Jadi jangan mentang-mentang pengen patungan buat akikah, tapi pas bagian saya, bagian ke tetangga matang ya. Siapa yang masakin? Ya, jadi pada saat pendistribusiannya menggunakan hukum kurban. Paham sampai di sini? Ya, demikian. Tadi kan Ustaz yang dituntut untuk berkurban ada orang Muslim. Ada orang Muslim. Ada bos di sini. Maaf, umpama orang non Muslim nih. Dia mau ngasih sapi 2, RT. Saya mau nyumbang nih sapi 2 nih. Ya, kira-kira diterima nggak Pak RT? Dari non Muslim, bos. Ya, dari non Muslim, boleh nggak? Terima jangan? Terima jangan? Kan bukan muslim. Mubazir kalau nggak diterima, ajar teh. Boleh. Tapi pada saat disembelih bukan untuk kurban. Ya, bukan untuk kurban. Nggak sah kalau buat kurban. Ya. Saya terima ini sapi untuk saya bagikan kepada warga saya. Begitu Pak RT. Jangan pada saat nyembelihnya Allahumma hadza minka wa laka fataqabbal min ahok enggak bisa. Ya, paham sampai di sini? Ya, sekilas demikian tentang kurban. Dan juga bagaimana kira-kira kalau kulit sapi ini, kulit sapi, kulit kambing. Kata yang berkurban, Pak RT, ini saya serahin sapinya 2 ekor, cuma kulitnya pulangin ke saya karena saya mau jual. Sah nggak kurbannya? Sah nggak kurbannya? Tidak sah kurbannya. Lalu bagaimana? Akhirnya boleh nggak kulit tersebut dijual sama panitia? Boleh. Boleh, tapi taruh di masjid. Apanya taruh masjid? Kulitnya? Duitnya. Oh, duitnya. Jualnya. Baik. Bekas panitia. Solusi terbaik seperti ini. Solusi terbaik seperti ini. Umpama, Bang, ini kulit buat antum. Wah, gua gak bisa ngurusinnya kulitnya. Ya, sama abang Fulan, apalagi gua gak kepegang. Ya, jangan lantas direncak teh itunya. Kulitnya buat apa nih rencak kulit? Ya. Lalu bagaimana? Kulit tersebut jual, belum titik. Kulit tersebut jual, kemudian uang hasil penjualannya bagikan kepada fakir miskin yang juga berhak menerima hewan kurban tadi. Paham sampai di sini? Daripada mubazir dibuang. Jual uangnya, kira-kira kalau fakir miskin dibagi kulit, mau nggak Bang? Kagak. Nggak mau dibagi kulit, mau dibagi duit mau nggak? Mau mangap. Ya, jadi kasih uangnya. Paham sampai di sini? Misalnya harganya 1 juta tuh hasil penjualannya, bagi ke 5 orang saling 200.000. Ya, demikian. Atau begini. Dikasih ke 1 orang. Kulitnya dikasih 1 orang. Saya contohin begini. Misalnya nih, pertanyaan saya, boleh nggak daging kurban yang telah diberikan kepada masyarakat kemudian dijual sama masyarakat itu? Boleh nggak? Boleh apa kagak? Udah haknya. Jawab. Gimana Bang Uli? Udah hak. Sepatu. Jadi dia sering istiqlal, Ustaz. Jual mulu jual. Jadi kalau misalnya udah sampai kepada yang berhak, kemudian yang berhak menerima, kemudian dijual sama yang menerima, boleh hukumnya. Kan sempat terjadi perdebatan tuh, rame tuh. Lah kok orang di Istiqlal itu, maaf Bang Udin, orang di Istiqlal pada dapat itu langsung pada dijualin. Ya kali aja udah dapat 20 kilo. Dan pada saat mau ngolah dia bingung. Berasa kagak ada. Gak ada berasnya, gak ada gasnya, gak ada kecapnya dan sebagainya. Nah, ini dijual tuh separoh buat beli gas, buat beli beras, buat beli lauk dan sebagainya. Kemudian diolah itu daging dengan uang hasil penjualannya. Boleh hukumnya setelah diterima oleh yang berhak tadi.
Paham sampai di sini ya? Jadi jangan sampai jadi pada ribut lagi. Ya, begitu. Yang penting sampaikan dulu kepada yang berhak. Ya. Nanti apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tapi sementara ini kita tutup dulu dengan doa supaya lebih tertib. Ya, tapi bisa dibuka sesi pertanyaan dipersilahkan. Ya, mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini walaupun singkat diberikan keberkahan dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bab apa saja pertanyaan tidak hanya menyangkut bab kurban dipersilakan. Ibarakatiumul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayya wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفنا وإياهم من جميع شر مصائب الدنيا والدين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم المردودين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم المنافقين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فرز الهم يا كشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم اللهم دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم تقبل الله بالقبول إقبال الحمد لله رب العالمين بارك الله ولبي mohon maaf والله موافق لكم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mau tanya nih, Angkatin omong. mau tanya lagi nih saya. Sedikit. Nah, saya kan punya jadi kebiasaan saya kalau kurban itu ini anak-anak gua yang belum kurban saya kasih tuh, saya kasih kan ya karyawan saya serahkan kambing ini kurban saya buat dia gitu kan, yang berharap dia bisa kurban. Itu pahala kambing. Nah, pahalanya saya dapat, dia dapat atau dia doang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberikan kambing kurban kepada karyawan. Contoh, misalnya untuk memberikan kepada si fulan untuk berkurban tahun ini, ya. Kemudian oleh si fulan tadi dibelikan kambing atau memang sudah berupa kambing. Kemudian kambing tersebut disembelih di hari raya Idul Adha, mengatasnamakan dirinya. Begitu ya. Allahumma hadza minka wa lana taqabbal minni. Ya, bismillah ya Allahu akbar. Atas nama si karyawan tadi.
Baik. Lalu pertanyaannya, apakah yang mendapatkan pahala itu hanya si karyawan tadi atau tidak? Jangan khawatir. Kita berhamba kepada Tuhan yang Maha Kaya. Allah kita, sembahan kita itu Maha Kaya. Saya ambil kias. Saya ambil contoh lain. Kalau kita bersedekah, entah itu di hari Jumat kita masukin uang ke tromol masjid itu, kotak masjid, ya Rob, saya hadiahkan uang sedekah saya untuk ayah saya yang sudah wafat umpama, ya, itu pahalanya bagi yang bersedekah dapat pahala, bagi yang diniatkan berpahala. Sama tadi, yang berkurban dapat pahala keberkahan, apalagi yang membiayai pembelian kambing tadi juga sudah barang tentu akan menuai pahala yang tidak terhingga apabila niat ikhlas taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah walaupun tidak atas namanya pribadi. Itu cara ibadah yang cerdas. Iya, alhamdulillah. Awal-awalnya saya pikir pahalanya masuk ke saya atau enggak? Sudah jangan khawatir, pasti dapat. Dan kalau sedekah Jumat, ya, misalkan sedekah Jumat, ibu mertua saya ngasih ke adiknya. Dia niatin saya bersedekah Jumat, misalnya buat adik. Nah nanti dia bersedekah lagi tuh sama nenek saya yang janda. Nanti yang janda lagi sedekah lagi tuh sama anak-anaknya dia gitu. Jadi kalau dihitung-hitung modal cuma 100.000 tapi muter gitu kan Pak. Berharap pahalanya semua dapat. Baik. Saya ambil contoh begini aja biar gampang. Contoh, maaf, ada air minum. Ya ini anggaplah baru. Satu lagi, ya. Kami di bulan Ramadan pada saat mau buka puasa, kami saat itu hanya punya segelas air mineral seperti ini. Ya, ini sekedar kias. Contoh, kan ulama bilang kalau kita memberikan sedekah kepada atau memberikan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, ya, memberikan sesuatu kepada orang, memberikan minumankah, makanankah kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Sedangkan saya punya segelas air mineral, beliau punya segelas air mineral. Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan pahala beliau juga ingin mendapatkan pahala puasa saya. Maksudnya dapat double, saya puasa, dapat juga pahala orang puasa. Saya tukar, Bang, ini buat antum. Saya bilang, saya sedekahin ini air saya buat antum. Kali ini juga orang yang paham, orang yang ngerti, orang ngaji. Makasih Ustaz. Air saya hadiahkan untuk buka puasa. Saya minum pakai air beliau, aquanya yang masih baru. Saya juga hadiahkan aqua saya atau air mineral saya kepada beliau. Kami berupaya menjalankan apa yang diperintahkan baginda Nabi dengan cara yang sederhana. Karena inilah kemampuan kami saat itu. Paham maksudnya? Tadi sama, coba untuk diberikan dengan harapan sekeluarga mendapatkan keberkahan. Silahkan, itu keuntungan untuk orang yang cerdas dalam beribadah. Ya, contoh lagi begini. Mas Budi pada saat sholat masuk ke masjid, udah hampir komat 5 menit lagi. Ya, ini kias. Ya contoh lain maksudnya. Udah hampir masuk waktu maghrib, udah hampir komat sholat maghrib. Saat itu, ya antum masuk ke masjid itu pengen kan kalau masuk masjid itu kan disunahkan sholat tahiyatul masjid, betul? Ya. Tapi antum lihat, waduh, kayaknya nggak keburu saya sholat tahiyatul masjid. Nggak keburu saya sholat tahiyatul masjid ya. Karena nggak keburu, lalu saya bagaimana nih? Saya nggak sholat tahiyatul masjid nih. Sedangkan ada 2 sholat sunnah yang dianjurkan, tahiyatul masjid dan sholat qobliyah maghrib.
Lalu mana yang antum lakukan? Kalau dua-duanya dilakukan, waktunya nggak cukup, betul? Yang mana yang dilakukan? Yang cukup hanya satu sholat sunnah. Ambil yang mana? Ambil sholat sunnah qobliyah maghrib. Kenapa sholat sunnah qobliyah maghrib? Karena apabila antum melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib, antum dapat sholat tahiyatul masjid. Jadi otomatis ya. Iya, tapi kalau antum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, antum nggak dapat sholat qobliyah maghrib. Paham sampai di sini? Paham. Iya, demikian. Ya. Amran berdua. Pikiran tadi kagak ada yang mengikut. Orang udah. Ternyata Amran nungguin nih. Iya, Bi. Amran ini gitu.